Hello everyone, good day to all my friends, subscribers and viewers. We have another listing. It's 15,000 square meters along the road. So the Plencia Calzada guys, located here in Barangay Biking, Dawis, Bohol in Panglao Island. So ato lang klaro no, this is belongs to Barangay Biking, Dawis in Panglao Island. So just around 50 meters away from National Highway and along the road or the barangay road or along the road siya guys. So mana siya no. It has mango trees. The price is 3,500 pesos per square meter. It's a clean title, limpyo ang titulo. Then few minutes drive from Tagbilaran City. Doon rakit ni Tagbilaran guys. Mas layo pa ganito gamay itong airport. Pero few minutes ra gyapon kay gamay ra magining Panglao honestly. Then few minutes drive from the kuan guys, White Sand Beaches, Hinagdanan Cave, itong mga tourist destination dire guys. Adto sa Aluna Beach, mga more or less mga di ni mawagtang sa 20 minutes drive, hinahinay ra. Pero kung kusog-kusog kang padagan, mga 10 to 15 minutes abot na ka dito sa airport pod. So this is ideal for a townhouse development or subdivision development. So usually dire man god is tag 5,000 Mana nga owner is selling at as for me it's a fair price. So siguro further negotiation ato na lang ta sa owner guys no. Mayor masad kayo kay istorya. So hangyo na lang nato. Pero kahit kayo na nga crash me sa motor. Bilang okay ra. So kining mga lobby guys sunod ni. So flat terrain jud guys, wala gyud ingon nga kuan. All are flat terrain jud guys. Flat jud ang terrain tanan. So wala gyud problema no. Flat. Yan, nanam pa yung mga subdivisions dito sa unahan pod. So ona. Very nice. Kini apil pa ni dinhi guys. Sulod pa ni mga lubi. This coconut trees. Ya, mo lagi na. Sagad sa mga property diri sa i-consider lang nato nga Panglao Island because one whole island is Panglao Island man yun. But belongs to Dawis, Bohol. So Biking Dawis. Sagad diri guys subdivision pero kining Dawis mao gyud ni daghan nga subdivision guys kay ang Dawis Bohol mao ra ni daghan og gi-authorize nga mag-subdivision unlike Panglao Bohol or which is the Panglao known for a tourist destination. So nagistorya mi sa MPDC before manggod nga ingon siya nga ang ilang priority is tourism. So mo nang dili kay sila modawat og mga subdivision o careful mo ana mga gipadatahan rong lote-lote kay murag mainganyo mo ba, i-clarify niyo asan ana siya nabilong sa Dawis ba o sa Panglao gyud. Kay ang Panglao baya dili kayo na sila mo owner o kan mo honor sa subdivision. Murag ni follow na pud sila sa kanang standards ba. Like nana sila yung mga gitawag og license to sell. Pangayoan na kag license to sell. So careful ta guys. Daghan man yung mga broker gani mismo nagbaligya ana. Pero which is very unethical gyud dapat mag license to sell gyud ta. So sige lang kay naa naman na sila. So dili ta maka-argue ana more kay ila man po nang na-acquire niya ilang gi luti-luti. Pero which is ni against the law lang kay nanginahanglan na mag license to sell from DSSUD. So kita tibuok-tibuok natong ibaligya guys kanang whole lot bitaw. Wa kay ta mo engage anang lote-lote.
So mo ni makita na to hindi pa putol-putol na sa mga tagya ang mga sagot ako ng kawan. So iyan ang ipahawanan guys. Imagine 1.5 hectares of 15,000 square meters at 3,500 pesos per square meter. So mao ra man gyud na yang gihatag nako, dili na tamukan. Pero mao na no kung natay mga kaubanan sa buhat pod. So connect lang muna ko kay sabot-sabot ta. Ay lang kog likura. Sa mao na lang ha. Ato nga nakakwarta tatanan. So ibe pod lalim lagi. Pag travel diri sa Cebu to Panglao ana gasto jud ta. Ya, kining uban pod ni katultol ditso naman ya kita gatultol maraglain pod. Na experience na ko na sa Cebu. Pero sige lang kay na may ginawa nagtanaw. So mao ra gyud pod. Sige lang okay ra. Ya, mao to guys atong i-final no. 1.5 hectares, 15,000 square meters at 3,500 pesos per square meter. Di na ko maingong negotiable kay I want you to talk with the owner na lang siguro in the future kung interested mo or someone is interested. Okay, then again thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.